बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहजाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहजाद ऑफिशियल। नाजरीन, आज का हमारा जो मौजू है वो लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ का एहतजाज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी थी और उन्होंने कहा था कि इंतखाबी धांधली के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज यानी इतवार के रोज़ मुल्क भर में एहतजाज करेगी। लाहौर में क्या हुआ, इस का अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी थी। उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शन में धांधली हुई है और हमारे जीते हुए कैंडिडेट्स को हरा कर दीगर जमातों के हरे हुओं को जितवा दिया गया है, तो उसके ख़िलाफ़ हम कानूनी रास्ता भी इख्तियार किए हुए हैं और एहतजाज भी कर रहे हैं। इमरान खान का इस हवाले से ये कहना है कि ये एहतजाज हमारा आइनी और कानूनी हक़ है और इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। जब से ये इलेक्शन हुए हैं और नताइज सामने आए हैं, तहरीक इंसाफ तब से सरापा एहतजाज है और मुसलसल एहतजाज किए जा रही है। इस हवाले से अदालतों से भी रुजू किया हुआ है। वो कैंडिडेट जिनको शिकस्त हुई है उन्होंने अदालतों और इलेक्शन ट्रिब्यूनल से भी रुजू कर रखा है और एहतजाज भी जारी है। इसी एहतजाज के सिलसिला में आज भी लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में जो है एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं। लाहौर में सबसे बड़ा जो मरकज़ बना हुआ था वो माल रोड पर GPO चौक था, जो लाहौर हाई कोर्ट के बाहर उसका गेट बनता है उसके सामने, और दूसरा इचरा में मुजाहरा हुआ। इसी तरह पुलिस ने इस मुजाहरे को रोकने के लिए मुख्तलिफ शहर के इलाकों में अपनी फोर्सेस तैनात कर रखी थी, जिसमें ज़मान पार्क के बाहर पुलिस को तैनात किया गया था। इसी तरह रीगल चौक में और चेरिंग क्रॉस पर, GPO चौक में, इचरा में और जेल रोड पर जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर का दफ्तर है, वहां पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। और ये जो GPO चौक में पुलिस नफरी तैनात थी, पुलिस के साथ था डॉल्फिन और पीरू के जवान भी तैनात किए गए थे और वो मुसलसल इस हवाले से अपनी फ़ालियत दिखाते रहे। और पुलिस के आला अफसरान भी गाहे बगाहे जो अपने अहलकार हैं उनका मोराल बढ़ाने के लिए चक्कर लगाते रहे और यहाँ पर बाकायदा नारे लगवाए गए अहलकारों से। और ये नारे लगवाने का मकसद सिंपली ये था कि उनका मोराल बुलंद किया जाए और उन्हें आमादा किया जाए कि वो मुजाहरीन के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई में हिचकिचाहट महसूस न करें। तो इस हवाले से तहरीक इंसाफ का जो GPO चौक में एहतजाज हो रहा था उसमें बड़ी तादाद में कारकुन पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर नारेबाजी की, जिस पर पुलिस ने उनको घेर लिया और तमाम जो कारकुन वहाँ पर एहतजाजी मुजाहरे में शरीक थे उनको गिरफ़्तार करके ले गई। और इसके साथ साथ पुलिस एहलकारों ने वहाँ PTI के रहनुमाओं की गाड़ियों की भी तोड़ फोड़ की और शीशे तोड़ दिए और डंडे बरसाते रहे। इसी तरह गाड़ियों का नुकसान हुआ और कारकुनों के साथ साथ उनकी गाड़ियां भी पुलिस जो है वो अपने हमरा ले गई। इस हवाले से जो अभी अब तक की इतलात हैं उसमें महर मोहम्मद सलीम एडवोकेट को कारकुनों समेत गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह इचरा में जो एहतजाजी मुजाहरा हो रहा था उसमें PTI के रहनुमा सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार किया गया है और उनके साथ दीगर कारकुन भी शामिल थे। और अली इजाज बुट्टर भी एक रैली की शक्ल में GPO चौक पहुंचे थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। और बाज़ इतलात ये है कि इन कारकुनों और रहनुमाओं को गिरफ्तार करने के बाद कहीं और दूर जाकर छोड़ दिया गया। जबकि PTI की क़यादत से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे किसी कारकुन को नहीं छोड़ा गया बल्कि इनको मुख्तलिफ थानों में गिरफ्तार करके रखा गया है और कल इनको अदालत में पेश करके इनका रिमांड लिया जाएगा। तो इस हवाले से PTI तैयारी भी कर रही है कि कल इन कारकुनों की ज़मानतें दायर की जाएंगी और इनको पिछली दफ़ा भी ऐसे ही हुआ था। पिछले एतवार जो एहतजाजी मुजाहरा हुआ था जिनको गिरफ्तार करके पुलिस ने अगले दिन अदालत में पेश किया था, तो जज ने तमाम कारकुनों के ख़िलाफ़ जो पुलिस का मौक़िफ़ था उसे मुस्तरद करते हुए तमाम कारकुनों को रिहा करने का हुक्म दे दिया था। फाजिल जज ने कहा था कि एहतजाज हर किसी का हक़ है और आप इस तरह नहीं रोक सकते।
اور یوں انہوں نے تمام پی ٹی آئی کے کارکنوں کو رہا کر دیا تھا۔ آج پھر جو کارکن گرفتار ہوتے ہیں، اگر پولیس ان کو کل عدالت میں پیش کرتی ہے تو یقیناً عدالت انہیں رہا کر دے گی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ قانونی اور آئینی ہے کہ کوئی بھی شہری پرامن احتجاج کر سکتا ہے۔ اب پی ٹی آئی کے کارکن جو جی پی او چوک پہنچے یا شہر کے دیگر علاقوں میں مظاہرے کر رہے تھے، ان کا موقف یہی ہے کہ ہم پرامن ہیں اور ہم انتخابی دھاندلی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں جو ہمارا حق ہے، اور ہمیں نہیں روکا جا سکتا اس حق سے۔ تو پولیس نے جو اس حوالے سے کردار ادا کیا ہے وہ غیر قانونی ہے، اور اس حوالے سے یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئی جی صاحب شاید وزیر اعلیٰ مریم نواز کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ اقدامات کر رہے ہیں، اور اس سے نفرت پیدا ہو رہی ہے کارکنوں میں اور عوام میں بالخصوص۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ عوام نے حالیہ انتخابات میں بہرحال پی ٹی آئی کو ووٹ دیے ہیں، اور یہ ووٹ عمران خان کو پڑے ہیں۔ تو اب جب عوام کی حمایت عمران خان کے ساتھ ہے تو اس حالت میں آپ عمران خان کے حامیوں کو اس طرح نہ آپ احتجاج کرنے دیتے ہیں، نہ کوئی ریلی نکالنے دیتے ہیں، تو یہ ایک غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام ہے جو صریحاً آپ قانون اور آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور یہ آپ کے خلاف چارج شیٹ ہے اور یہ تیار ہو رہی ہے۔ آئی جی صاحب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ جو یہ اقدامات کر رہے ہیں یہ سارے نوٹ ہو رہے ہیں، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ ان کے رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ جب ہمارا وقت آئے گا تو پھر ہم بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ کن کن لوگوں نے کیا کیا سلوک کیا تھا اور ہم نے پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ تو آئی جی صاحب کو قانون اور آئین کی حدود میں رہتے ہوئے اقدامات کرنے چاہیے۔ یہ پرامن مظاہرہ جس میں پی ٹی آئی کے کارکن شامل تھے، کسی طور بھی کہیں بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی توڑ پھوڑ میں ملوث تھے یا کوئی ایسا ارادہ رکھتے تھے جلاؤ گراؤ کا، بلکہ وہ پرامن طریقے سے اپنی انتخابی جو ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے آئے تھے، اور اس حوالے سے انہیں یہ حق بھی نہیں دیا جا رہا ہے۔ ایک تو ان کا مینڈیٹ چرا لیا گیا ہے اور اوپر سے انہیں رونے بھی نہیں دیا جا رہا۔ تو آئی جی پنجاب صاحب کو اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کی قیادت اس حوالے سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے یا ہمارا جب اچھا وقت آئے گا تو پھر ہم نے ان کی فہرستیں بنائی ہوئی ہیں کہ کون کون سے پولیس افسران غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کر رہے ہیں، کون شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ان کو بتائیں گے کہ کس طرح وفاداریاں نبھاتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ ایک غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام کے مرتکب ہو رہے ہیں، احتجاج سب کا حق ہے اور یہ حق دینا چاہیے۔ ہاں اس وقت آپ روکیں جب وہ حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ اگر پی ٹی آئی کے کارکن جو مظاہرہ کر رہے ہیں وہ توڑ پھوڑ پہ آمادہ ہیں یا جلاؤ گراؤ کا ارادہ رکھتے ہیں، یا کوئی ایسا وہ جیسے آپ کا موقف ہے کہ 9 مئی کے واقعات دہرانا چاہتے ہیں، تو ایسی کوئی پوزیشن ہے تب تو انہیں روکا جا سکتا ہے، لیکن آپ 9 مئی کی آڑ میں کسی بھی مظاہرے کو روک دینا ان کو ان کے آئینی حق کی خلاف ورزی ہے۔ تو اس حوالے سے پنجاب حکومت کو بھی نوٹس لینا چاہیے، اور مریم نواز اس حوالے سے بڑے دل کی مالک ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ آئی جی صاحب کو سمجھائیں کہ اس طرح زیادہ وفاداریاں نہ دکھائیں، بلکہ اگر پی ٹی آئی والے احتجاج کرتے ہیں تو انہیں پرامن احتجاج کا حق ملنا چاہیے۔ تو یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ۔ تصور شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ کے بعد۔